Posljedno dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta opet radimo nekog GX karaktera i to je ovoga puta Balowski. To je ovaj lik ovdje. On je lik koji je top duelista u Duel Akademiji, iako to ne izgleda tako, iako se samo pojavljivao možda u 2-3 epizode i imao je verovatno jedan duel. I taj duel izgubio. Tako da postavljamo pitanje kako je on zapravo došao do top pozicije u Duel Akademiji da bude jedan od najboljih duelista. Prvo on je koristio drugačiji deck u tom nekom njegovom rastu kao duelista, koristio je neki Dragon deck. Barem Wikipedia tako kaže. Onda je otkrio narkotike, pošto je naduvan lik. Why didn't you trance out? Počeo je da koristi Moki Moki. Moki Moki je njegovo, da kažem, boss čudovište, ili Moki Moki King. 300 imaju oba. Međutim, Moki Moki kada su uništeni neki fairy, a imaš Moki Moki Smackdown, on raste sa 300 na 3000. Postaje plavac. Tako da to je njegova cijela strategija. Izbaci slabog fairya, protivnik ga ubije, ti imaš Moki Mokija koji će da se boostuje na 3000. I to je to. Beat down. Nije toliko praktično jer dosta životnih poena izgubiš da bi to odradio. I u Speed Duelu se nešto nisu potrudili da ga nešto naprave, da to bude funkcionalno. Dali su jedan skill koji se dobio iz Speed Duel boxa, GX box, Midterm Destruction, ali nismo dobili njegov špil, već samo jednu skill kartu, support za Moki Mokija, to jest Moki Moki Kinga i Moki Mokija Drift. Tako da smo morali da napravimo njegov špil iz različitih boksova i da nekako spojimo to. Postoji dosta različitih verzija, ja imam ovdje kod mene jednu sa ovim skillom koji je on koristio, ali također sam mu ja napravio jedan skill koji je samo moj. On je bio jedan od specifičnih karaktera zato što je mogao da vidi dual spirite, odnosno video Jadenovog Wing Kuriba. Razmislite zašto. Verovatno što je bio naduvan. Tako da, hajde da vam pokažemo ovaj špil i to je to. Ako hoćete da učestvujete u giveawayu, ostanite do kraja vidite da vidite kako i ko je pobednik od prošle epizode. Pa da krenemo. Balowski skill karta. Flip this card over when you activate this skill. Znači ovo je oficijalni skill. Moki Moki Madness. Balowski skill. Apply the following skill. If all monsters you control are Moki Moki monsters, minimum 1, effect monsters cannot attack the turn they are summoned. Što znači da ima mini protekciju. Once per duel, if you control 2 or more fairy monsters, you can place one Moki Moki continuous spell from your deck face up in your spell and trap zone. And if you do, destroy one monster you control. Što znači da igramo Moki Moki Smackdown iz špila i uništavamo jedno fairya, znači kad imamo verovatno dva, kad imamo dva fairya, jednog uništimo i ovaj drugi bi trebalo da nam bude Moki Moki kako bi nas Smackdown odmah boostovao na 3000. Once per duel you can discard one card to fusion summon one Moki Moki King from your extra deck using monsters from your hand or field as fusion material. Što znači da nam u ovom špilu nije toliko potrebna polimerizacija jer skill to omogućava. Moj skill, kopirao sam da kažem back zadnju stranu, znači flip this card over when you activate this skill. Flipujemo ga i kaže Pillow Energy, zato što je on onako malo više uspavan lik, jest da je naduvan, ali ja mislim da su ga u dubu napravili više da je uspavan nego što je naduvan. First I'm gonna summon Moki Moki in defense Modi Modi! Moki Moki. Balowski skill, once per turn you can target one Moki Moki monster you control. During your battle phase you take no battle damage involving Moki Moki monster. Moki Moki monster targeted by this skill. Znači ako imamo Moki Mokija, može ga sudarimo u protivničko čudovište. I ako imamo drugog, taj drugi će se ojačati, a mi nećemo da izgubimo ni jedan life point. You can use this skill once per duel. You can tribute one fairy monster with attack 300 or less, znači Moki Moki. Then you can special summon up to 3 Moki Moki from your hand and or graveyard. Znači, žrtvujemo jednog, dobijemo 3 preko ovog skilla, ovog donjeg. Jednog možemo da targetujemo, jednog od ta 3 Moki Mokija da
kada se sudari u protivničko čudovište ne gubimo poene, on ode na groblje i ova dva vum, boostujemo na 3000. I ovo je mnogo jak skill u nekim situacijama. Znači, trebaju ti bukvalno samo da imaš Moki Mokije na groblju ili u ruci. Tako da, Pillow Energy je moj skill koji sam napravio. Ali dobro, idemo da pokažemo sad glavnu stvar, to je špil. Znači, ovo u backgroundu su side karte. Idemo, Moki Moki, 3 komada, naravno, to mu je njegovo glavno čudovište, Moki Moki, koji ima samo 300 za napad. Njegov novi support je Moki Moki je Drift, ja mislim, bukvalno nema mnogo supporta, ima 3 ili 4 karte. Tako da Moki Moki, a Drift je jedna od karata za Moki Moki koja se trituje po njegovom efektu kao Moki Moki i Normal Monster kada je face up na fieldu ili u graveyardu. Tako da praktično ima 6 Moki Mokija u ovom špilu. Također može da se diskarduje, da se searchuje Moki Moki karta. Znači da li će Moki Moki običnog ili ovako neku smackdown, tako da cool stvar. To su mu glavne stvari u špilu, tematski. Goddess with the third eye, samo zbog polimerizacije i skilla koji može da napravi Moki Moki Kinga. Guiding Light je nova karta iz najnovijeg seta. I ona je cool zato što kada se normal summonuje možemo da targetujemo jedno level 1 light monster. Light level 1. From your graveyard special summon that target. Tako da cool. Jeste da je 0 i da je bez veze, ali cool. Ide u ovaj špil, može da se koristi. Bones Alone je cool stvar zato što kada nemamo čudovišta special summonujemo njega u odbranu. I pošto je special summon imamo normal summon, pozovemo Moki Mokija i njegov efekt kada se aktivira, znači kada se nešto summonuje, i kada se nešto summonuje, kad nije više sam na terenu, on se uništava. Što znači ako se on uništi, a imamo Moki Moki Smackdown na terenu, Moki Moki raste na 3000. Bude neki nervozni Moki Moki. I Bones Alone je 2 karte u ovom špilu jer lako može se pozove, lako može da iskoristi efekt. Cloudian Sheep Cloud. Malo podsjećaju, nekako oba su kao neki oblaci ili šta god, ovo je više jastuk, ali liči na oblak. I cool je, zato što kad može protekciju da daje, tako što će biti napravljeno u odbrani, protivnik ga udari i ti dobiješ 2 tokena koja će te braniti dalje. A i ta 2 tokena će biti fairy, tako da preko Smackdowna opet možeš nekako da sudariš jedno od njih u protivničko čudovište ili nešto da mu uradiš i da boostuješ Moki Mokija. Znači ceo špil je boostovanje Moki Mokija. Cloudian Ghost Fog, on je, znači ne dobijamo nikakav damage ni ja ni protivnik kada se on bori, tako da je savršen za ovaj špil. Da baš istu tu strategiju radimo, da sudarimo njega u protivnika i da boostujemo Moki Mokija. Tako da cool. Ova Mudora je tu kao support jer deck zna nekad da bude toliko baš dosadan. Znači baš se brzo izgube životni poeni i on praktično ne može ništa da uradi. I onda sam morao da mu dodam neke karte koje bi boostovale sve to, ali da bude u nekoj tematici barem. Pa je onda zbog ferija on tu. Brzo mogu da se naslažu feriji u ovom špilu na groblju da bi Mudora bila ojačana. Tako i Kelbek je tu kao neki support zato što opet je neki feri, ima neku malo veću odbranu i cool je. Znači ne mora da se koriste ni Kelbek ni Mudora, špil može da funkcioniše na svoju neku foru bez njih, ali eto ja sam odlučio da mu dam jer imam viška tih karata. To su monsteri. Što se tiče monstera u side decku, ajde da kažem, side deck sam mu dao da bude neki moisture creature kao njegov neki drugi boss. Ima ovaj Skele Angel ili kako se već zove.
isto slab fairy koji bi mu služio da vuče kartu. Ima kartu koju on koristi u animeu, to je Hourglass of Life. Ovu kartu je koristio u animeu. I ovo sam mu dodao Claudijane, neke koje sam imao višak i to je to. Vin Kuribo je tu samo zato što ga je on video u animeu. A nigde ga niko ne koristi, tako da ni u Jalenovom špilu mi nije. Spell karte, Moki Moki Smackdown, ja sam bacio 2. Treća da bude dosadna i da bude previše u špilu, a inače je tu. Treća kopija, ali ok, 2 su sasvim ok, nekad čak i 1. Mislim, igramo svakako anime duele, ne igramo metu. 3 right, ili kako se već kaže, ajde, ne znam. Cool je jer kad imamo 3 level 2 or low normal monsters, a ovo je 6 normalaca koje imamo, možemo da ih summonujemo i radi praktično kao skill Pillow Energy koji sam ja kreirao. Order to charge, zato što ima 6 normalaca, cool je karta da bude u špilu, uništiš jednog Moki Mokija da bi uništio nešto jako protivnikovo. Dark Factory of Mass Production, kartu koju je odigrao u animeu i baš ima onako art. Art je Moki Moki. To. Art je Moki Moki i igrao je u animeu, tako da i super radi u ovom špilu. Creature Seizure, kako se već kaže. Bukvalno daš protivniku jednog normalca, Moki Mokija, da uzmeš nešto njegovo, nešto jače. Cool. Bukvalno Creature Swap, samo malo specifično za deck. Swords of Revealing Light, pa mislim, kada se špil bazira na slabim čudovištima, morat će da ima neku protekciju i dao sam mu Swords of Revealing Light. Jedan back row removal koji je Twister i to je to od spelova. Dodatni spelovi koje bi ja dodao, to je Valhalla, da bi brže pozvao, na primjer, Moisture Creature-a, to je free summon onda, ali trenutno je side decku zato što ne želim da igram. Emergency Previsions, dobro dođe kada nam ne treba više Moki Moki Smackdown pa možemo da ga obrišemo. Polimerizacija je tu ok kada ne igramo Moki Moki Madness skill, nego ovaj moj. Ima Elephant's Gift, kao što vidite ima dosta normalaca, ima i ako se igra Hourglass of Life, može da koristi kao Pot of Greed. Amulet of Ambition, Moki Moki jednu zvezdu, kada mu ekvipujemo Amulet of Ambition, on će dobiti 500 za svaki level razlike protiv koga se bije, znači level 4 čudovište, Moki Moki će da dobije razliku 1500, imaće 1800. Već ako se bije protiv level 5 čudovišta, to je već ludilo, to ima 2300, ako je level 6 čudovište, imaće koliko? 2800, tako da Moki Moki sa ovim je cool. Smackdown je višak i ovo je uz Claudian support. Idemo sad trap karte. Human Wave Tactics. Jednu kopiju sam ovdje ubacio, 2 su side decku, zato što je jednostavno ne toliko dobra karta. Cool je, igrao je u animeu, ali mi se toliko ne sviđa. Nešto nisam mogao da je odigram kako treba nikad, tako da tu je zato što je anime. Sljedeća karta je Floodgate Trap Hole, zato što je to dobra zaštita, a i kao što vidite ovo je Moki Moki na artu i ovo praktično ide u njegov deck. Cool. Justy Break, zbog dosta normalaca, Justy Break savršeno ide u ovaj deck. Baboku savršeno ide u ovaj deck za protekciju. Negate Attack isto savršeno ide u ovaj deck. Limit Reverse, ovo sam skorije ubacio, nisam toliko testirao, ali kada ono već može da izabere čudovište od 1000 i manje sa atakom, kao što je Moki Moki, i special summon nego attack, ti ako ga prebaciš u defense u nekom trenutku, to čudovište se uništi i opet ima taj efekat sa Moki Moki Smackdownom da boostuje druge Moki Mokije, što je super što se mene tiče. Imamo Quantum Cat. Ovo važi i za Swamp Mirrored.
Šta je fora? Quantum Cat je trap monster koji može da izabere atribut i type jeste i možemo da ga pozovemo kao fairy čudovište koji ima 0 atak, možemo da ga iskoristimo baš u istoj strategiji sa Moki Moki Smackdownom, a drugo je ako ga pozovemo u defense, on ima 2200 defense, čekaj, fokus, 2200 defense, tako da cool je svakako, može da bude kao zaštita, a može da se iskoristi da sudari u protivničko. Međutim, i postoji strategije, ali eto, ja to nisam ubacio, ali možda i može ovo, samo trenutak. Čekaj. Da. Target one face up spell i trap on the field, destroy the target. Što znači da ova karta i ova karta, kada su na terenu, možemo sa Twisterom da uništimo našu Fairy Quantum Cat da bi boostovali Moki Moki na 3000, što je dobra strategija. Međutim, vidio sam ljudi da ne koriste Twister, nego Double Cyclone, kako bi uništili svoju, znači Quantum Cat, i unište protivničku neku kartu. Tako da, to je možda bolja opcija u ovom deku. Ali ja nešto, ne znam što, nisam izabrao tu kartu ovdje trenutno. Ali ubacit ću je. I imamo 3 Moki Moki Kinga, koji ništa ne radi. Cool je. 300, isto kao obično. Tako da, to vam je to što se tiče ovog špila. A da, trap karte, imamo Rainbow Life za povratak životnih, Jar of Avaries, cool karta, Aqua Chorus, Human Wave Tactics i Major Upset, jer karta ima Moki Moki, a ni iznerviranog u sebi. A kad shvatite ovaj art, ovo je Dark Arm Dragon koji ima 2800 i Moki Moki koji je iznerviran ima 3000. Bum. Jedan Dark Arm Dragon, pojeo ga Moki Moki. I ove neke Cloudian karte koje su tu neki supportići. I to vam je to. Hvala na gledanju. Sad ćemo da se prebacimo na giveaway je vezan za ovaj box ovde. Ovo su, kao što znate možda iz prethodnih videa, proxy karte koje sam ja koristio za neku igru pre nego što sam krenuo da skupljam speedwele. Da bi učestvovali u giveawayu morate da komentarišete nešto vezano za ovaj video. Ja vam odavde dajem 50 random karata i to je to. Prethodni pobednik će biti sad na ekranu, imaš 5 dana da se javiš, da preuzmeš nagradu od prošlog videa, znači ko je komentarisao prošli video. Ako se ne javiš, nagrada ide za sljedeći giveaway. I to je to, vidimo se u sljedećoj epizodi. Hvala i čao.